ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼କୁ ଫାଷ୍ଟ ଧରିକି ଆସିବେ ପାଣି। ଖାଇବା ନ ଧରିକି ଆସିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନେଇ ପିଇଦେ ଟିକେ। ଆଉ ଖାଇବା ଯଦି ଧରିକି ଆସିବେ ବିସ୍କୁଟକୁ ଆମେ ଆଉ ଛତୁଆ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଛତୁଆଟା ମାନେ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ହେଲା, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଧରିକି ଆସିଛୁ ଛତୁଆ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଶୁଖିଲା କାଠ ଆମର ତ ଲୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ନାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଇଏ ପାଇଁ, କ'ଣ କହିଲ, ଜାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସାନୁ ବ୍ଲଗ। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଆଉ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଥିବେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ହଠାତ୍ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ। ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଘରେ ତ ଅସୁବିଧା ଟିକିଏ ଥିଲା, ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି। କାଠ ବାଟ ଟିକେ ଧରିକି ଯିବି, ଘରେ ରୋଷେଇ ହେବ, ଆମେ ଖାଇବୁ ସବୁ। ସାଇକେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପାଣି ଫାଣି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ଧରିକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍କେଟ୍ ଏକା ବି କିଣିକି ଧରିକି ଆସିଛୁ। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏହି ଭିତର ଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ଏକେଲା ଆସିନି, ଇଏ ମୋ ସହିତ କଇରା ଆଉ କୁକୁର ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବୁ ଆଉ ହେଲା। ଆମେ ଆମ ସହିତ ବି କୁକୁର ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଗ ସେଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନା ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ ଦୃଶ୍ୟ ଭ୍ରମଣ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିୟୁଟା ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ପାଖରେ ପାହାଡ଼ଟେ ଅଛି, ଦେଖା ତ ଯାଉନଥିବ। ଏଇ ଆଗକୁ ପଳେଇବା, ସାଇକେଲ ପଶିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଠି ସବୁ ସାଇକେଲ ଏକା ସବୁ ରଖା ହବ। କୁକୁର ବି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦିଟା ଆମ ସହିତ, ଶିକାର ଫିକାର କରିବ ବୋଧେ। ଆଉ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ କଟୁରୀ ଆକା ଧରିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ଭିତରକୁ। ଆମେ ଜାଳିବା ପାଇଁ କେବଳ ନେବୁ, ଆମେ କଞ୍ଚା ଗଛ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ଡାଳ ଫାଳ କିଛି ହାଣାହାଣି କିଛି କରିବୁନୁ। ବିସ୍କେଟ୍ ଏକା ଆସିଛି, ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବା। ଆଉ ଶୁଖିଲା ଖାଲି କାଠ ଆଣିବୁ, ଶୁଖିଲା ନେଇକି ଘରେ ଜାଳିବୁ। ଆଉ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ମଜା ହେବ, ଆହୁରି ବହୁତ ମଜା ହେଲା। ଚାଲ ଯିବା, ଏବେ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବଡ଼ ପଥରଟେ ପୁରା ଅଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ। ଏଇ କାଠ ବାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ହାଣିବା, ତାପରେ ଆଣିବା ବୋହିକା ଆଉ ହେଲା। ଚାଲ, ସେଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତ ପଡ଼ିଛି। ନାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଇଏ ପାଇଁ, କ'ଣ କହିଲ, ଜାଳ। ସୋ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ, ହଁ ଇଆଡ଼େ ସେ ଏକେଲା ଅଛି, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଏକେଲା ଅଛି। ଆଉ କାଠ ତ ମିଳୁନି ଟୋଟାଲ, ତଥାପି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ଆମେ କାଠ ନେଇଯାଇଥିଲୁ ଏଇମାନଙ୍କର, ଆଉ ଅଳ୍ପ କାଠ ଅଛି, ମାନେ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳୁନି। ଆଉ ଇଆଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଶୁଖିଲାଟେ ପଡ଼ିଛି ହେଲା, ପୁରା ଭଣ୍ଡା ଶୁଖିଲା। ଏଇ କାଠଟାକୁ ଧରିକି ଯିବା ଘରକୁ।
जो मैंने वीडियो को लाइक करना प्लीज लाइक कर दिंतु शेयर कर दिंतु आउ मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु गाइस बर्तमान काठ तो अधा मु बोहिकी बाहर को नहीं गली बहुत विश्वास करूँ कौन करिया एते जंगल भितर है बहुत जंतु जुंता भी अच्छा देहरे लगी जाऊँ बुढ़ियाणी कला बुढ़ियाणी है आमर से एकेला जापटे हाणुची मु काठ सब बोहुची ये देखो गोटे काठटी पाइली है काठटा को आम पकईदे बाटले पकईदे बाटरे पड़ी था आसिले मुझे जो जंगल को आसतु कि सतर्क टे आसतु कहीं जंतु जुंता प्रबल दी अच्छा पैरा सी इे एकेला हाणुची मुझे एकेला बोहुची आ गोटे ये गोटे काठटे देखी कहला बास मिलगला आ गोटे काठ बहुत बड़े देखो है देलो कटुटा शुखिला काठ ये गंडाए गदे सी गोटे बड़ काठ हाणुची मत कहला बड़ काठ नबू भाई मुझे मना कल देख ये काठटा हणा हो ना तले पड़ी तले पड़ा आम एटा चांछा चांची कर नौचु कह कौ पर्यटन गला कौ पर्यटन गला काठ रेडी ओके एंड तक वीडियो देखो जापर देखो आम पैंट सार्टर अवस्था पूरा पूरा ढिला हो गला आम बर्तमान धरिकी पलि आस आमर एति काठ समान मुझे है ये आनी तो सी तो काठ कहीं सी जंगल भर ये गोटे बड़ काठ रखी आईटा से गड़े गड़े धरिकी आम पूरा भाई विश्वास करूँ बहुत कष्ट आम धरिकी आसुचु हाँ कष्ट क्या जी काठ जी जंगल को आसूसी जी काठ गंडे घर को नहीं दौची से जालू से जानते माने महत कौन बहुत कष्ट है जंगल को आसा बहुत माने सहज नुह जंतु जुंता भल मत सामने आउ कि भी पड़ पारती है कि से कथा छाड़ू आउ कौन हो आपण मैंने पूरा दृश्य देखु है यहाँ बहुत बड़ जंगल है ये जंगल भितर पुणी आउ थे आम पशु पशिकी आहरी काठ धरिकी आसबू देखो मो सार्ट पेंट पूरा माने उल्टे देती कहीं कष हो जाऊँ बोहिकी आनला बेले है आम आनू कि खाया जिनस आपण देखु जो आसुँच जंगल पहाड़ को फास्ट धरिकी आसिए पानी खाइए न धरिकी आसिले चलो कि पानी नहीं पीदे टे खाया जदि धरिकी आसबे बिस्कुट बिस्कुट को आम छतुआ भीतर अच्छी है छतुआटा माने खाइले बेसी समय लास्टिंग कर से जिनसा को आम धरिकी आसु छतुआ आ बिस्केट एबे तो भोक लगुनि आउ छाड़ी खाइबू आ पानी टी पीदा बाकी ए गरम को पानी टी हेले सब बेटर पूरा जंगलटा पूरा सुनसानिया पूरा पूरा भयंकर लगुच पूरा है देखो कौन है जिया पूरा चले आ दुईटा काठ आना चले हियाड़े चले हियाड़े छतु रे छतु देखे ही बटे देखु गाइस बुढ़िया गाइस देखु ये कि भाया माने खोला आई बारा दाड़ी सो गाइस देखु
ये जगह पूरा बारहा ताड़ी पूरा कौन करी जंगली बारहा घुषुरी नाखे है प्रबल बारहा अच्छा जंगलटा पूरा ध्वंस कर ये ऊपर गोटे सुखी किंतु ये ऊपर को जाई हेनी कहीं साढ़े चढ़िया गचरे आम आउ कि तल जाकर काठ आनिया तापर जीवा काठ कौटी आम रखीदेलु आम टोटाल पाऊनु खोजी खोजिका है कौट रखिले कि रे देख 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 को भितर रखीदे मु पाईगली तू हियाड़े जाऊ था है उल्ला तंती पिला जाऊँ हियाड़े काठ हो टांगिया ही लगी आ से आड़े जाऊँ कौन मु एरा को देखिए आइली आम तो बाट को बाहरी पड़लु सो कुआड़े कौन अच्छी खाली जानिया दरकार माने साइकेलटा आमर कौटी रखाई काठ बाट तो सब हଣା सैला साइकेलटा कौटी अच्छी बर्तमान आम जाऊँ साइकेल प्रथम खोजू तापर काठ अरे कुआड़े गला साइकेल को गोटे साइकेल रखाई इे इे मु आसी कुआड़े आसी बाहर पूरा ठीक पॉइंट जगह साइकेल ये अच्छे ये काठ आनी गदाई साइकेल पाखे आसी पहुँची गली बाकी सी आसिले खाइबू काठरा धरिकी से आसिया पड़ो मत जहाँ लगुच है चल आग काठरा जा धरिकी पलि आसिया तापर जहाँ विचार तो मैंने खाइबू इे खाया धरिकी आ पत्थर को है खाया तापर काठ आग बोहीकी धरिकी आसवा ये बस जल्दी खाया बैठी पकई दौर कौन पड़गला पानी बिस्केट छतुआ बड़ी पूरा बिरयानी खाइला बेले कौन मु ये कर काटारा पानी पकईदेली छतुआटा गोले दूसरी गोले खाया आग ठाकुर उंडे देदा बस काम खत्म देखु भाई मैंने जंगल खायाटा बहुत गोटे अलग टाइप गोटे मजा बेसी मीठा छतुआटा नहीं कम मीठा किंतु टेस्ट अच्छे ये बड़ा असुर खाऊ देख है गाइस देखु से खाइबे कौन ता भर देख छतुआ खाइब धुआं बाहर देखु गाइस किन धुआं बाहर कर ऊपर पकई दौ छतुआ खाई मोर गाइस खाइया शेष ये खाऊ देख सब लोक सानी कर खरा भ्यूटा देख कि भाया जंगल भ्यूटा देखु काठ पूरा लोड हो माने पछपटे आउ गोटे जगह को जीव काठ
ହେଲା କାଠ ଲୋଡ଼ ହୋଇକି ପୁରା ଲୋଡ଼ ହେବ ଏଇ ମଝିରେ ପଛପଟେ ନିଆ ହେଉଛି କେବଳ ଦୂର ବାଟକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ନିଆ ହେବ ଯେଉଁଠି ବହୁତ କାଠ ଅଛି ସେଇଠିକି ଧରିକି ଦିଆହେବ ତୋର ଇଏ କରେ ହେଇ ଧ ଏ ତୋର ଇଏଟା ଗାମୁଛାଟା ବାନ୍ଧୁନୁ ହୁଁ ଏମିତି ନେଇ ଗାମୁଛାଟା ବାନ୍ଧେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଜାଗାକୁ ଏଇଟା ହାଣା ହେବ ସବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଠ ଏବେ ଲୋଡ଼ ହେବ ଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଏବେ ଯିବୁ ହେଲା ଏଠି ସାଇକେଲ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି ଡାଳ ତାପରେ କାଠ ନେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଘରକୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଉଭର ପୁରା 3ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯିବୁ ହେଲା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଆମର ତ ଲୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଯିବା ରହିଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଠ ହଣା ସଇଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁଣୁ କାଠ ଆମର ଲୋଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 10ଟା 10:30 ବେଳୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ହେଇଯିବ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା କାହିଁକିନା ତା ଯୋଗୁଁରୁ କାଠ ବାଟ ସେ କିଛି ହାଣାହାଣି କଲାନି ବୁଲିଲା ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହାଣୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଣାହାଣି କରିକି ଯିବୁ ଘରକୁ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଗାଇସ୍ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇବେ ସୋ ଦେଖା ହେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସୋ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।